Hello. Hello guys! Nandun mi karon, pauli namin. Nasi Juan, si Gigi, ay nasi Gigel, nasi Annalyn. Si Ana Ros. So si Ana Ros. Picture pa si Ana Ros. So karon guys, pauli nami guys. Oh my god. Ana Ros, yung baga na Ana Ros. Ana Ros. Kang kanda kang. Shout out kang. Shout out to Kang. Burus si Ana Ros. Burus. Unya ta ba kay para magkana ta sa bala kang ibra bunda ka tagulan dun. Oh yeah. Makita. Coverage jungle in the night. Just one thing you can do. Hoy. Hi guys, gatagan As guys sila bingog yun. Labsay guys oh. Kanina pa na siya. Kanina pa siya. Joke guys, ako na. Joke, ay joke da ako ano. Habi sa ganyan. Shout out ko ang kuanday guys kang. Gamping siya per me. Nataga kuan. Ha, Ana Ros guys, Ana Ros. Buntis na pa si Ana Ros. Kamera ni Bisay. Naguban mi ni Ana Ros guys. Nasa Chichil. Pauli nami guys. Pauli nami guys. Mag-vlogger na meron para makakwarta mi. Unsa naman ni bala naman. Ana Ros. Buros si Ana Ros to. Kisa may amahan ane katong kuanan. Oh, burus na. Kisa may amahan. Panagutan mo itong aking anak. Bakit mo ako ginawa nito? Thank you sa naghatag. I appreciate it. Uy! I appreciate it very much. You know Very much. I love chicken nuggets! nuggets. Bagets. Shout out Buhay ng gangs. Shout out ng buhay ng great. Yes. So karon day guys, kay Friday. Oh my Yes. Tinguli na. Bada na sa bada. Sa baas kayo. Sa aking base dyan. Pakita ang base. Taong tarika. Muna mong vlogger. Shout out to yourself. Shout out. Follow and share and like and subscribe and sa channel. Hi, channel. Hi, channel. Kabaan din kami guys. Nanig din siya. Apos mo. Hawuya sa kamuto yung hirisa. Please So- like and share guys. Bimsoy vlog. Bimsolot vlogger. Pertay na po kagid guys. Oy, oy, oy. Oy, bila. Awat kang oy kang kikimrata. Hello guys. Nadi may karon diri guys sa kuan. Si Ana Ros. Shout out ko kang uncle there. Gato. Shout out ka. Vlogger. Oh. Pa-shout out uncle. Kasi ano niya uncle, clown. Uncle. Uncle. Uncle sapat lang. What kind of respect? Respect each other. Fetch. Oh my god. Oh my god. Thinking something? What the Ay guys, nara dayo. Go pa kayo nastunga guys. Shout out. Rito ra mo di or na ko na bayot daw. Go pa kayo. Joke lang. Go pa kayo sa one part. 150 ra ni siya guys. Sa one part. 150. Go pa. Boy. Sige ko masagot og 150 oy. Fresh kay ni. Fresh na fresh. Bukas sa PH ko. Hey guys, ano rin guys? Oh my god, ito ko ay. Medyo lang guys. Gani guys, gabi kay siya ka buzzes. Gabi ka sana. Guys, this is Ana Ros. Hello guys. Hello guys. Tagbola po guys. Guys, ang balik pwede ging gabi ging nakuandari. Sa manito ako katanaw, tangina. Hindi ka kabalo ka. Alay ko. Shout out kay Red Choice sa iyang crush thing. Bayot guys, bayot. Guys, mato na siya og Japan. Guys, muna si Ana Ros guys. Kuan guys. Si China to.
Buhay. Katik ba si Katik? Si Katik.